Jetlo. Wait lang po. May score na eh. Hindi pala. Lamas. Last four yung puti. Ayun lang. Game mo. Ikaw ko yung control. Nakuha rin ball. Nabitawan. Ay, good. No. Good. Napindot lang eh. Jetlo, Warrior Riva. Binigay kay Malinaw. Ayun, panganimal, ang tatay. Sino yung Florence? Yun nga, yun yung pinanaw si Jim. Nakuha bola. Si Ball to number 78. Pumasok. Danilo yan eh. Danilo Duro. Sabi ko siya mahirapang tayo. Ay, nasa taas yata. Yung una. Bigay mo na lang, nawawala yung TV. For green! That ball is brought to you by Hardcore King. Ang jersey ng mga Pogi, Lorenzo. Tubawi. Nakuha na naman. Ayun na, ball at mamadali. Ay, binigay kay Danilo. Pumasok. 7-0. Ayun na. Ayun ang mga busagos. Sa Philippines na. Ayun pa nga. Lorenzo. Danilo. Ball. Sartorio. Albero. No good. Rebound. Jetlo. Wala. Rebound Albero. Pumasok yan. Good, Steven. Sino ba? Albero. Jetlo. Pumaldag. Reverse. Wala. Rebound. Dati siyang pa. Binigay kay... Wala. Foul. Albero. To Lorenzo. To Ian for three. No good. Rebound. Nakuha ng Jetlo. Lorenzo. Jetong. Wala. Rebound. Si Gidong. Ay lang, basic lang. Uli lang, Christmas Fest. Foul number 6. Ian. Ba't na yung viewers natin? Yes. Itong... Kaya check mo kung... Thank you muna si Dani. Kung may... Danilo again. No good. Ay lang, si Jetlo. Yawa. Albero. Tugedong. Pumas. Meron. Meron na. Bola white ball. Sasab ba? Wala. Meron. Sa kaya... Si ano. Oh, 1 minute. May pamalit ba kayo? Meron sila, isa lang. Albeng! No good about Jetlo, pero leading Albero, Albero, ten. Pumasok! Ay, ba yung sinasabi mo? Magaling yun. Ba't di ka maglaro sa amin?
Shout out. Tag-isa lang, tag-isa lang. Shout out mga sa Jecha. Nations na ito. Yan. Sub po, sub. Shout out po kay Mr. Paolo Bancheta. Kasi ko dapat rin. Dalaman ng mama. Okay. Doon ito yan. Kigay! Wala. Rebound. Nakuha ng Pirate. Dagyo. Dagyo! Pumasok. Bas, 11-6 na. Wala pang foul na, wala pang team fouls no? Second game na ba, Ben? Idong. Second game ka? First? First game ka? Pista! Second game ka ba? Pista! Number 7? White. Wow! Kidai, unang pagsubok. Pag nakita ni Kuya Mel, set mo na. Wala. Kidai ulit. Wala. Rebound. Garcia. Garcia 2. Allen. Allen yun. Allen. Allen. Wala. Rebound. Jeslo. Jeslo. To partner. Jeslo. Pumasok. Garcia. Garcia. To ball. Ball. Turn around. Fade away. Pasok yan. Last chance brought to you by Beligan Printing Press. Ayan na, Jetong! Jetong! Wala, rebound. Nakuha ni Beligan. Beligan na naman. Beligan. Ayan na, pagkasa. Foul! Good foul! Number 6. Mamaya mo kasi sa tapos mo. Mamaya malit yun eh. Yan ka na naman eh. May extra shirt ko. Nakaupo lang, may pakape ba? Damot mo naman. Siyempre, Alaban ng hinihingi ng shirt. Unang pagsubok ni Beligan. Wala. Hindi nga kami close. Yun na. Lahat. Beligan ulit. Beligan pa. Nakashoot ba? Pasok. Isa lang. Jetlo. Jetlo. Kidai. Kidai for 3. Rebound. Nakuha ni Danilo. Danilo. Danilo na naman. Danilo magkasa. Bola. Allen. Allen to Garcia. Garcia. Wala. Rebound. Kidai. Kidai. Wala. Kidai. Kidai. Again. Jetong. Watanabe. Ang galing. Barang Davao. Ilang session game? Ilang minuto na? Dali. 10 every 10. So, Hindi pa ma-full yan. hindi naman. Naka-live na ba yan? Oh, record lang. Record Mas lang. maganda kasi ganyan kasi Kaya ano ko sa YouTube na. Hindi tapos ano pa i-edit. Oh, may doon na po. Highlights lang. Kaya naman yun. Hindi no? Ito Ian. Ian, Kidai. Kidai, Jedlo. Jedlo for 3. Wala. Rebound. Ian. Ian ulit. Wala. Ang rebound. Garcia. Oh, hard. Garcia. Tagyo! In and out. Wala. Ay, Jedlo. Jedlo. To Alvero. Bap. Wala. Ang rebound kay Allen. Bagong gising pa. Allen. Allen ang Beligan. Beligan! Nice. Ang ganda naman nun! That's from the one Beligan Printing Press. Kidai. Kidai. Tugetong. Wala. Ang rebound. Nakuha ni Danilo. Dagyo! Wala! Dagyo for the rebound! Beliga! To Danilo! Ang galing! Ang ganda talaga ng pagkakapasa.
Albero! Pasok yan! Last 7 seconds! 6 4 Ang ending mo, 8-0. Congratulations po sa nanalo sa ending, 8-0. O, pasok na. Oo, wanda-wanda lang lang, no? Shoutout mo nga, Milbar Principe. Sino? Shoutout po kay Mr. Milbar Principe from Louisiana, Laguna. Laguna. Hindi ko pa pala na-chat si Amy naman. Tsaka na, malaman naman ang body. Sino? Sige na. Dito ko ngayon. Saka sa nandun nga yun, ano ka kaya? Ha? Sinulunganin. Okay, pasok na po tayo. Okay na. Nakakawin na naman na ito. Shoutout mga si Kuya Selby. Shoutout po sa mga viewers natin. Salvi Suliga. Kita mo, nag-likes pa ako, nag-ano pa ako, nag-heart pa ako dyan, ha? Nanonood na sa live pa dito. Nag-heart pa ako dyan, ha? Very supportive. Siyempre, supportive na kuya natin. Supportive. Uy, yung ano natin. Mamaya magpunta kayo. Kiday? Kiday. Tugidong. Tugidong. Kiday. Kiday. Sumalaksak. Kiday sa loob. Wala. Rebound na po. Dali na ngayon. And then, pumasok. Kiday. Hindi, ano din sila eh, pagod din yung kabila eh. Lasing ka mo. Lasing pa. Hindi, nagdala din sa Jetlo for 3! No group rebound. Pinanood. Albero ngayon nakakuha ng bola. masipag yung anak ni Boss Nancy. Albero. Kiday. To Jetlo. 2 seconds. 3 seconds violation. Violation. Shoutout mo nga to si Sino? AA. Sino ba yun? Shout out po kay Mr. AA Kuhike. Happy New Year po, sir. Dapat From na. Calgary. Ayan na. Jetlo ngayon. Jetlo. Kasya ba yung ganyan? Agil talaga. Ang itatayo mo na sa gitna ng ano. Tapos ano na. Eh yung kay Denmark yung ganun nga ginagawa. Grabe ko naman. Nasa na. Ay, hindi ko lang alam kung sa tali, sa nakarecord sa tao o sa bola. Tawa. Jetlo. Jetlo nagmamadali. Jetlo. To Beng. Wala. Nakuha ni Garcia. Danilo to Garcia to Penita. 3 seconds violation. Lulukpas. Ayan. Bird daw siya, hindi Ben. Bird. Correct. Ay, Birds po yun. Kala ko ending. Sorry. Birds. Birds Dubai. Birds pa rin. Foul. Who's foul? Bird yan. Payumo. Number 8. Kiday. For 3. Wala pa. Nakuha ni Jetlo. Turn around. Wala rebound with Birds. Bang. Beng. Sorry, akala ko Beng eh. Birds pala, sorry. Akala ko Ed. Beng, magal pa. Alvin. Garcia. Albero. Easy layup. 12. Allen. To Danilo. Danilo turn around. Wala rebound. Jetlo ngayon. Jetlo. That shot brought to you by Andres. Charles Del Leon. Meron pa tayo
ball? Who's foul? Ayun siya. 16 natin. Alpen. Aminado eh. Boss, Ikalabing na puto. Huwag aamin. Magturo ka, yun yung 15. Sumod ba wala? Wala kang rebound dahil nandito. Dali na ako yung gano'n. Sa ball, meron libre lumipad. Wala. Sab! Sab. Sab! Ano yung score? 16-23, di ba? Ayan. Ayun na. So, okay na tayo sa blue na yung iba ron parang first quarter hindi lumabas, tapos Pasok, nandiyan pa rin. Hindi, pasok ba? Pasok mo yung pasok dapat. Pasok na isa lang. Isa lalabas. Ah, nakadalawang sila. Ah, dalawang straight. Tama na natin. Yung second quarter. Ah.